اس کو اگر لیبل کیے بغیر، کوئی بھی ڈیزیز کو لیبل کیے بغیر اپنی فلسفی کے ذریعے اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں سب سکسیس ہو گیا. سب سے ایک دم مین امپورٹنٹ چیز آج کے حساب سے ہم یہی چیز ہے جو آج کل بیماری کے تعلق سے ہم لوگ کی جو سوچ ہے، ہم لوگ کی جو ڈیفینیشن ہے، جو بدل چکے. ایک زمانہ آپ لوگ کو معلوم ہے، ہم لوگ جو 3rd ایئر میں کلینک پڑھتے تھے، ایک کلینکل چیپٹر ہوتا تھا، اس کو سائلنٹ سمپٹمس کی طرف سے کمپلین کیا ہے، اس کی آنسٹ کیا ہے، ڈیوریشن کیا ہے، پروگرس کیا ہے، یہ سب پوچھ کے مریض کو ڈیپ ہسٹری لے کے ہم لوگ اس حساب سے مریض کو دوا دیتے تھے. لیکن آج کل دھیرے دھیرے جب سے لیبورٹری آ گئے، جب سے لیبورٹری فائنڈنگس آنے لگا تو زیادہ تر پوچھ تاچھ کم ہو گئے. یعنی کہ مرض کی اور مریض کی کیفیت کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ ہم کو لکھا چیز ہم کو مل رہا ہے. اس میں کوئی نام دیا ہوگا، کوئی ایموشن دیا ہوگا، کوئی کنکلوژن دیا ہوگا. اس اعتبار سے ہم لوگ بھی پریشان ہو گئے، جانے والے بھی. اس چیز کو ہم کیا دوں سر، رہنمائی فرمائیے، یا اس چیز کے لیے کیا نسخہ دوں. یہ مسئلہ سب کے ساتھ آج کل بہت ہو گیا. اب یہاں ہم لوگ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے تو جو پچھلے 2 لیکچر سے جو 2-3 چیز جو عام اور کامن چیز کیا کیا ہے، اس کو یونانی کی فلسفے سے یا یونانی کے نظریے سے ہم لوگ کیا جاننا چاہنا کیا یہ ہم نے تھوڑا سا ڈسکشن کیا. 2-3 چیز میں سرسری طور پر آپ لوگ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایکیوٹ اینڈ کرونک ڈس آرڈرس ایک کامن امور ہے، یہ کامن یہ آپ لوگ دیکھنے میں آئیں گے بھی. اکثر جو کرونک ڈیزیز ہم نے ڈیفائن کرتے ہیں کرونک اور ایکیوٹ میں، یونانی کے اعتبار سے زیادہ تر صفراوی اور دمی خلط کے اعتبار سے یہ دونوں مرض جو ہے نا ایکیوٹ کے طور پہ پائے جاتے ہیں. اور زیادہ تر جو کرونیسٹی جو اختیار کرتا ہے، جو ہم نے ہماری یونانی نظریے کے اعتبار سے اس کو ہم مزمن امراض کہتے ہیں، جو تقریباً 1 ہفتہ یا 14 دن کے آگے گیا یا اس کا کرونیسٹی اگر اختیار کر لیا تو وہ ایسی بیماری زیادہ تر ہم لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بلغمی اینڈ سوداوی ڈیزیز دونوں میں جو فائل کیفیت ہے وہ ہے بارد. تو وہ برودت کی وجہ سے زیادہ تر بیماری اس میں بھی ایکیوٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس میں ایکیوٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن جنرلی ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو ایکیوٹ کنڈیشن زیادہ تر حرارت کریٹ کرتا ہے، اور جو کرونک ایشوز زیادہ تر ٹھنڈک سے یا برودت سے پیدا ہوتے ہیں. اب سوال یہ تھا کہ فزکس کے اعتبار سے فزکس تو ہے اپنے ہر چیز، ہمارے ہر چیز کے دار و مدار فزکس کے اوپر ہی ہے. اب حرارت کو ہم نے اگر ٹرانسلیٹ کیا ہماری زبان میں تو فاسٹ یا سڈن یا ایکٹیو ایک لفظ ایک معنی بھی ہے، اور برودت کا معنی ہے کہ سلو یا مزمن یا سمجھو کرونیسٹی جو چیز اختیار کرتے ہم ایک حساب سے بارد امراض میں زیادہ تر بیماری کرونک میں آتے. وہ اگر کیٹیگرائز بھی کیا جیسے ہم لوگ سمجھو جو ایکیوٹ انفیکشن ہوتا ہے، کچھ کرونک انفیکشن ہوتا ہے، تو ایکیوٹ انفیکشن میں بھی ہم نے صفراوی کبھی گنتا ہے، کبھی کرونک انفیکشن کو ہم نے وہ اعتبار سے بلغمی امراض میں گنتا ہے. اب جو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھوڑا پی سی ڈی سی ایچ پی ایس آر کون سی بیماری میں بڑھتا ہے، کن کن چیز میں بڑھتا ہے، اس اعتبار سے ہم اس کو کلاسیفائی کیا. اگر خلط کے اعتبار سے اگر لیبورٹری فائنڈنگس کو ہم نے اس کو ڈیفائن کیا تو 1-2 چیز آسانی سے میں نے ایک چیز اگر آپ کے ہم لوگ اگر دماغ میں رکھا، کرونک اور ایکیوٹ کا بھی 2 پہلو، تو بھی بہت سارے چیز میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کو ایکیوٹ بخار آیا تو ہم لوگ کوئی فائنڈنگس نہیں ملتا آج کے دور میں. اس بخار کو ماڈرن کے نظریے میں اس کو وائرل فیور کہا جاتا ہے. اگر ہم سے کسی نے پوچھا، کوئی مطلب میڈیکل فیلڈ کے کوئی ڈاکٹر نے پوچھا واٹ یو مین بائی وائرل فیور ایز پر یونانی،
व्हाट यू मीन बाय बैक्टीरियल फीवर, उसको कैसे आप लोग उसको कैसे किस हिसाब से किस खेल के एतबार से उसमें क्या डालेंगे। तो अगर उसके साइन एंड सिम्टम को देख के एक्यूट फीवर, ज्यादातर वायरल फीवर एक्यूट इन नेचर होता है, सफरावी नेचर होता है। इसमें बुखार भी शिद्दत से आता है, प्यास भी लगता है और खुश्कीपना महसूस होता है, और उसकी जो तकलीफें ज्यादातर वो एकदम एकाएक होता भी है, और उसके वो जाता भी इतने पास, मतलब जिससे वायरल फीवर कभी कभी बगैर दवा से भी 1-2 दिन में चले जाते हैं। तो ज्यादातर सफावी डिजीज हो, वेदर इट इज चिकन पॉक्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, ये सब एक्यूट जो इन्फेक्शन जो वायरल के नाम से जाना जाता है, ज्यादातर हमको देखने को मिलते हैं कि सफरावी नेचर में होता है। अब वो खेत के एतबार से हमको अगर समझो क्लासिफाई भी किया, तो बुखार हो या समझो बाकी कोई साइन एंड सिम्टम्स को भी अगर उठ के देख ले, तो इजीली हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसको लेबोरेटरी फाइंडिंग्स देख के भी है। तो आजकल हम लोग डिस्कस करते हैं कि फीवर्स इतना सारा बुखार आते हैं, सर हम लोग बुखार को कैसे क्लासिफाई करें। तो लेबोरेटरी के एतबार से अगर मॉडर्न में भी गया तो हमको बहुत सारे बुखार मिलेंगे, जिसमें टाइफाइड फीवर है, चिकनगुनिया, डेंगू फीवर है, मलेरिया फीवर है, जो कभी कभी पीओई वायरस से अननोन ओरिजिन है, कभी कॉक्स या ट्यूबरकुलोसिस में भी फीवर होता है, कभी रोमैटिज्म में फीवर होता है। तो हम अगर समझो हमारी तकवा और थोड़ा स्ट्रांग है, तो हम एक एक बुखार के नेचर के बारे में अगर सोचेंगे, इसकी क्रॉनिसिटी है क्या या एक्यूट इन नेचर है क्या, उसके साथ में क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे मरीज की नींद डिस्टर्ब हो रही है क्या, प्यास में क्या कनेक्टेड है, उसकी बॉडी में कोई रैशेस वगैरह तो नहीं आ रहा, उसकी पैल्पिटेशन तो नहीं बढ़ रहा है, यानी कि बहुत सारे सिम्टम्स एग्जैक्टली हमको वो फिगर मिलता है कि जो सफरा की जिम में, सफरा की कैरेक्टर में क्या क्या खासियतें हमने पहले लिखी, या आग की कैफियत में उसकी जो जलाने की, जलने की और जलाने की जो कैफियत है, वो सेम कैफियत बुखार में भी हमको मिलेगा। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि ये अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर अक्सर पेशेंट तुम लोग पूछते या हम लोग डिस्कस होते हैं कि यूनानी सर आजकल बहुत फीवर चल रहा है, डेंगू फीवर चल रहा है, कुछ लोग डेंगू बोलते हैं, कुछ लोग वायरल कहते हैं, समझ में नहीं आया। तो इवन आम पब्लिक भी ये वर्ड इस्तेमाल करने लगे कि सिर्फ बुखार नहीं कहते, सर थोड़ा सा वायरल फीवर चल रहा है आजकल, या वायरल फीवर हो गया, घर पे सबको वायरल हो गया, वायरल हो गया, वायरल हो गया। जो अचानक और जो फास्ट जो फैलता है, जैसे आप लोग को अगर कोई मैसेज अगर समझो व्हाट्सएप के जरिए अगर मिला, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ये सर इसको हम वायरल कर दिया जाए, ये आजकल बहुत वायरल चल रहा है ये मैसेज, या बहुत वायरल हो गया वो न्यूज, वो वाकया बहुत जल्दी वायरल हो गया। तो वर्ड वायरल कभी कभी हम लोग एक्यूट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सर जब से आपका या जिसी ने तस्वीर डाला सर इतनी जल्दी वो वायरल हो गया, पूरी दुनिया में फैल गया। तो फास्ट फैलने की या एक्यूट कंडीशन को आज के दौर में एक नई टर्मिनोलॉजी लैंग्वेज के इतबार से हमने रखा है कि वायरल। ये जाने अनजाने में दुनिया के सामने वर्ड आ चुके, अरे यार ऐसा मत करो यार पूरी वायरल हो जाएंगी बोलते। तो वायरल का लफ्जी मायना ही आजकल ये हो गया, अगर कोई फास्ट और कोई चीज वो एकाएक या सडन स्टार्ट होता है तो उसको भी हम वायरल नाम देता है। तो ये ऐसी बहुत सारे चीज हमको समझ में आते हैं कि लफ्ज वायरल से एक ये भी मंसूब करता है कि लफ्ज वायरल का ही मंसूब एक्यूट है ये फासले से। तो जैसे हमने अब हम लोगों ने सब पढ़े तारीख तिब के अंदर एक्यूट और क्रॉनिसिटी के एतबार से, और एक उसके अंदर एक आपको वजाहत करना है, तो बेहतरीन तरीका ये कि एक जगह पे लिखा सफरा की जितने भी साइन सिम्टम आके जैसे फास्ट होते हैं, एक जगह पे सफरा को कुत्ते से मुशाबियत किया गया। जैसे अब हम लोग कुत्ते को क्यों पालता है, मतलब कोई हिफाजत रखने के लिए, अलर्टनेस के लिए, अलर्टनेस वो मतलब सफरा एक तरो ताजा बाग के हिफाजत रखने वाले कुत्ते से मुशाबियत बताया। कुत्ता अगर कोई भी बाग के अंदर दाखिल हो गया, कुत्ता भौंकता है, चिल्लाता है,
कुछ करता है लेकिन कभी चिल्लाते रहते, तो इससे ये साबित होता है कि कुछ इश्यूज चल रहे। इस एतबार से सफरा एक ऐसी एक्यूट कंडीशन में, कोई भी एक्यूट कंडीशन में कोई एक्यूट इश्यूज अगर तुम्हारे अपनी बॉडी में आ गए तो सबसे पहले एक्टिव होता कौन? सफरा। तो जैसे कोई एंटीबॉडी तुम्हारे बॉडी में दाखिल भी हो गया, जैसे वैक्सीन लगाया, तो वैक्सीन में कुछ लोग को फट करके बुखार आता है, कुछ लोग को बुखार आता ही नहीं। तो अगर हम किसी ने पूछा कि सर आप लोग को, फिर अब तो हकीम लोग हैं, आप लोग फिलोसोफर है, तो इसको कैसे समझाया जाए जो वैक्सीन के बाद में हमको बुखार आ रहा है? तो हम उनको ये बताएंगे कि वैक्सीन देने से यानी कि हम लोग एक किस्म का एंटीजन दाखिल कर रहे हैं, वो कोरोना का वेरी लाइट डोज में, उसके खिलाफ बॉडी की सफरा को थोड़ा छेड़ रहे हैं ताकि थोड़ा बॉडी थोड़ा अलर्ट बने, उसके बाद में उसको एंटीबॉडी तैयार हो जाए। तो यहाँ भी बेसिकली एक किस्म की एक तहरीक क्रिएट कर रहे हैं, उस तहरीक से बॉडी तैयार रहते। और दूसरी जो सफरा के जैसे एक्यूट कंडीशन में जो भी होते दम्भी अमराज और जो सफरावी अमराज से, ज्यादातर एक्यूट ग्रुप के जितने भी इश्यूज आज याद रखना, अगर आपको एक अचानक एक इश्यूज आ गए, सिम्टम्स आए, तो सबसे दिमाग में रखो ये कोई एक्यूट कंडीशन है, अगर कायदे से उसको मैनेज किया तो जल्दी अच्छे हो जाएगी। और दम्भी के अंदर भी अक्सर ये देखने को मिलते हैं कि ज्यादातर जो डिजीज जो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पिंपल्स आ गया, मुहासे आ गया, या किसी को मतलब एक इन्फ्लेमेटरी तौर पे कुछ तो फोड़े फुंसी आ गया, या दूसरा उनके अंदर कोई गैर तबीयी चेंजेस अचानक हुआ सफरा के अलावा, तो उसमें ज्यादातर हम लोग को ये देखे जैसे कि टाइफाइड हो गया, या समझो कोई चीज बॉडी के अंदर चेकअप करने से हमारी जो ब्लड की पिक्चर में थोड़ा सा अचानक तब्दीली अगर आ रहे, तो याद रखना ये भी एक्यूट कंडीशन और मुजमिन में आते हैं। तो बेसिकली दो मुजमिन जो कभी कभी दोनों मुजमिन अमराज के, सॉरी क्रॉनिक अमराज में अपने को ब्लड पिक्चर जल्दी जल्दी तब्दीलियां मिलते हैं, जैसे हिस्टामिन है, मास्ट सेल है, चीज अपने को ज्यादा मिलता है, कभी कभी आईजीजी आईजीएम की जैसी कुछ तो बहुत सारे प्रॉब्लम है उसके अंदर, वो चीज भी इसके अंदर अपने को पॉजिटिव ज्यादा मिलता है। तो यह याद रखने का एक्यूट केसेस के अंदर ये जरूरी नहीं कि हम लोग को कभी कभी सिम्टम्स कम मिले, लेकिन कभी कभी हम लोग लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा फाइंडिंग्स मिलता है। जबकि क्रॉनिक के अंदर क्रॉनिसिटी अगर इख्तियार कर ले बीमारी, मुजमिन हो गई बीमारी, तो उसमें भी कभी कभी पेशेंट की फाइंडिंग्स बहुत स्लो आता है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बलगमी के एतबार से अगर बताए, क्रॉनिक जितने भी बीमारी, फॉर एग्जाम्पल बलगमी अमराज ज्यादातर क्रॉनिसिटी इख्तियार करता है। जैसे रोमैटिक फीवर है, तो रोमैटिज्म एक्चुअली हमारे पास जो मरीज आते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि उसकी जोड़ों में दर्द के नाम से जाना जाते हैं। तो मरीज आके बता रहा है सर अब मुझे 3-4 साल से 5 साल से जोड़ों में दर्द हो रहे। अब हम दिमाग में रखते हैं कि इसकी ये तो क्रॉनिसिटी इख्तियार कर लिया, अब ये एक्यूट तो आई नहीं। दूसरा एक आदमी बता रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे कल तो कुछ नहीं था, सुबह उठने के बाद में पता चला मेरे अंगूठे में या मेरे एडी में एकाएक दर्द स्टार्ट हो गया, बहुत सीवियर दर्द हो रहा। अब हम क्या करें कि अब तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन तो हम मानता है, लेकिन हम इतने जल्दी लेबोरेटरी के ऊपर जाता नहीं। हमारी जो जानने की हमारी जरूरत है, ये जो दर्द है हम इतना जानना चाह रहे हैं, तो मालूम पता है कि हिस्ट्री के हिसाब से ये एक्यूट है, ये क्रॉनिक है क्या। अब एक मरीज उसकी दर्द की हिस्ट्री क्रॉनिक बता रहे, एक मरीज उसकी हिस्ट्री एक्यूट बता रहे, तो ये दोनों हिस्ट्री से हमको थोड़ा बहुत लेबोरेटरी जाने से पहले हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एक्यूट वाला कंडीशन है, या तो ये तो यूरिक एसिड हो सकता है, या उसके अंदर कोई एक्यूट कंडीशन या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, उसकी वजह से उसको अचानक दर्द स्टार्ट हो रहा है। बाद में हम चेक को करने के लिए, तस्दीक करने के लिए बाद में चेक को जाएंगे, बोले बाबा उसका जरा यूरिक एसिड चेक करा ले, क्योंकि कल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, अचानक आपको दर्द स्टार्ट हो गया, सो दर्द में भी सब प्रॉब्लम। दूसरी एक आदमी आके बोल रहा मेरा 20 साल से 25 साल से हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो हल्का हल्का और बहुत जमाने से उसको अगर दर्द हो रहा है, तो हम लोग उसको सबसे पहले गिनते हैं कि ये मुजमिन है। अब मुजमिन के एतबार से या तो वो
बलगमी हो सकते हैं या सौदा भी हो सकते हैं। बारी बरूदत है क्योंकि वो क्रॉनिक। अब बाद में हमको ये मालूम करना है कि इसकी क्रॉनिसिटी के पीछे बलगमी के सौदा के इवेल्युएट करने के बाद में अगर सपोज इस मरीज को हमने इन्वेस्टिगेशन को भेजी तो उसमें जो भी फाइंडिंग्स आते हैं उसमें उस चीज का तस्दीक हो जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे फॉर एग्जाम्पल ईएसआर थोड़ा बड़ा हुआ लग रहा है और फर्स्ट केसेस के अंदर जो गाउट की जो पेशेंट था या अचानक जो दर्द हो गया तो उसकी फाइंडिंग्स में कभी ईएसआर मिलता भी नहीं। पेशेंट को इतना शदीद दर्द होता है तो पेशेंट अपने एतबार से हम उनको बोल सकते हैं कि ये क्रॉनिक नहीं है क्योंकि आपके इश्यूज सब हमारे 2-3 दिन से स्टार्ट हुआ। जो 2 दिन में रात भर जाग रहा था या खाने पीने में थोड़ा बेतरतीबी हो गया, थोड़ा झींगा वगैरह खा लिया था या अंडा वगैरह ज्यादा खा लिया था, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरी चीज वो बता रहा है 3 साल से 4 साल से 5 साल से या मैं कोई ट्रीटमेंट का हिस्ट्री बताएंगे, वो बताएंगे हल्का हल्का दर्द हो रहा है लेकिन बहुत जमाने से मुझे दर्द हो रहा है। तो खाली हिस्ट्री से ही हमको समझ में आता है कि क्रॉनिक है क्या, अक्यूट है क्या, ये बलगमी है क्या, सफरावी है क्या। अगर हमको आपको तस्दीक करना है तो खाली इतना है, बाकी उसके अंदर सिर्फ खाली एक ईएसआर का भी एक हिंस मिल गया तो आपको इतना तो मालूम इसके पीछे कैफियत बरूदत है। ताकि आप अगर सपोज एक जगह पे दोनों बीमारी किसका है, जोड़ों का दर्द है, लेकिन यूनानी के एतबार से दो खिल थे, मॉडर्न के एतबार से दोनों के अंदर एक ही चीज पाया जाता है, दर्द, और दोनों में मुसक्किन अलम दवाई देता है। अब हमारे पास आया अगर मुसक्किन अलम अगर दे भी रहे हम लोग तो मुसक्किन अलम भी सफरावी दर्द के लिए और बलगमी दर्द के लिए उसूल इलाज और उसकी मिजाज और कैफियत एंटायरली डिफरेंट है। अब हम हमारे यूनानी किताबों में जितने भी बड़े बड़े किताबों में हमने क्या पढ़ा, वजहुल मफासिल के पढ़ा हमने, लेकिन उसको हमने तकसीम कैसे किया, नकरस और वजहुल मफासिल को कैफियत से ज्यादा उसकी साइन एंड सिम्टम से ज्यादा पेशेंट की खाली जो दर्द है, यानी कि लिखा है किताब में जोड़ों का, बड़े जोड़ों का दर्द का नाम वजहुल मफासिल। अगर ये दर्द छोटे छोटे जोड़ों में अगर होता है तो उसको हम नकरस समझते, जबकि ये डेफिनेशन सही नहीं है, वो एक पुराने जमाने की डेफिनेशन है। आज के तिब्बी इतिबार से हम ये कह सकते हैं कि आपकी दर्द अगर एक्यूट इन नेचर है और शिद्दत से है तो हम ये कह सकते हैं उसको, भले आप उसको गाउट का नाम दो, नकरस के नाम तो हम बोलेंगे ये दर्द, ये मफासिल, दर्द मफासिल या वजहुल मफासिल हार है या सफरावी है। ये हमारी लेबोरेटरी यही है। तो सफरावी डिजीज को और दम्बी डिजीज दोनों अक्यूट केसेस के आता है और ये बलगमी और सौदावी में दोनों में क्रॉनिसिटी इख्तियार करता है। उसकी अलामतें हमेशा खफीफ रहते हैं, शिद्दत इतना नहीं रहते, और जितना भी सफरा की जो अलामतें हैं उसकी आग के जैसी, गर्मी के जैसे, तो बहुत सारे सिम्टम्स बहुत ही एक्टिव रहते हैं। सेम चीज लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में भी आपको देखने को मिलता है। कभी कभी सडन पिक्चर्स में चेंजेस आते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में, एकाएक फौरन भी कम भी होता है। कभी कभी किसी का बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट हट करके बढ़ गया, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट नीचे भी आ जाते हैं, समझा। तो उसकी जरूरी ये है कि फाइंडिंग्स इतना फास्ट उसकी बॉडी में दिखता है, उतनी फास्ट उसके फाइंडिंग्स कम भी हो जाते हैं अगर बराबर अगर ट्रीटमेंट दिया गया। जबकि क्रॉनिक के अंदर अगर सपोज किसी का ईएसआर 60 या 100 के ऊपर गया, मिसाल के तौर पर किसी को कॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, या कोई दूसरा वजहुल मफासिल है, रूमेटिक फीवर के अंदर, अगर हमने दवा देने के बाद में भी कम से कम 40 दिन या कभी 15 दिन 3 हफ्ते के बाद में ही धीरे धीरे उसका सिम्टम्स भी कम होता है और फाइंडिंग्स, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के अंदर भी धीरे धीरे कम होता है। तो वो क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको लेबोरेटरी से आपको कंपेयर करना है तो ये फाइंडिंग्स को रखना जरूरी है। अब यहाँ जो सफरावी सिम्टम्स हमने बताया कि ज्यादातर एक्यूट केसेस, कभी कभी जॉन्डिस का भी शिकायत हो या सफरा से रिलेटेड अर्टिकेरिया हो या किसी को परपीरा हो या किसी को एकाइमोसिस हो, ये बहुत सारे चीज कभी कभी लेबोरेटरी फाइंडिंग्स से मिलता भी नहीं सफरा होने के बावजूद भी।
مثال کے طور پہ اگر کسی کو کچھ کھانے پینے میں بے ترتیبی ہو گیا اور اچانک اس کو صبح پر ریکٹل بلیڈنگ ہو گیا اور وتھ پین ہو گیا، تو مریض آ کے بولتے 2 دن سے میرے پاخانے میں کوئی پرابلم نہیں تھا، آج مجھے پاخانے میں بہت پرابلم چل رہا ہے. تو وجہ کیا معلوم پڑا کہ خالی صفراوی ہے وہ، اس وجہ سے اس کی عروق کے اندر یا اس کی نس پھٹ گیا، اس کی زبردست پی آر بلیڈنگ ہو رہے. اب یہاں لیبورٹری فائنڈنگ جس کو پائلس ہو رہے تو دنیا کی کوئی بھی لیبورٹری میں جا کے چیک کراؤ، پائلس کی شکایت تم کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر پائیں گے. بہت سارے ڈیزیز ایسا ہے اس کے لیبورٹری فائنڈنگ سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. سائکیٹرک ایشو سے، جبکہ صفراوی اینگزائٹی ہو سکتا ہے یا ڈپریشن ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی لیبورٹری فائنڈنگ میں یہ ڈیزیز نہیں ملتا ہے. اسکن ڈیزیز کی زیادہ تر اسکن ڈیزیز کی فائنڈنگز اگر سپوز کسی مریض کا اگر سمجھو آپ چیلنج کر کے دیکھو، کوئی بھی ایک کیا بولتے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، اسکن اسپیشلسٹ آتے ہی لکھ کے دیتے وہ چیک کر کے، یہ چیک کر کے، وہ چیک کر کے، تم بتاؤ مجھے اگر کسی کو اسکن ڈیزیز ہو گیا، پوری کی پوری اس کی مطلب سمجھو اسکن سڑ کے اگر اس کے اندر اگر کیڑے بھی پڑ گیا باڈی کے اندر، اس کی بلڈ چیک کر کے دیکھو، اس کی ایوری تھنگ ول بی نارمل. کسی کو ایکزیما ہوا اس کا بلڈ چیک کر کے دیکھو، بلڈ پکچر ول بی نارمل. کبھی کبھی ایچ بی اینیمیا دکھے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے. کسی کو سوریاسس ہو گیا، زبردست سوریاسس کی وجہ سے اگر اتنا پھیل گیا سوریاسس، اس کا خون چیک کر کے دیکھو، کچھ نہیں ملتا ہے. until and unless if there is no any involvement of liver and kidney، یہ دو چیز جب تک بیماری میں انوالومنٹ نہیں ہوتا تب تک بلڈ کی کیمسٹری میں زیادہ چینجز نہیں ملتا. بلڈ کی کیمسٹری چینج ہوتا ہے، یعنی یہ تو ہمارے یونانی کے اعتبار سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ امراض سادہ اور امراض مادی یا مادہ، امراض سادہ یا امراض مادہ کہتے ہیں، امراض سادی یا مادی. یہ دونوں میں ہم نے جو ڈیفینیشن میں پڑھا، جو خلط میں اگر تغیر آ گیا، خلط میں اگر تغیر آ گیا تو ہم اس کو امراض سادہ مادی کہتے ہیں، جس کے اندر خلط میں تغیر آ گیا. اور کبھی کبھی امراض جو سادہ جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتے ہے، اس میں خلط میں کوئی تغیر نہیں آیا ہوتا، آیا بھی ہے تو سمجھ میں نہیں آتے. تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو، ہم لوگ بھی لکھا، کسی نے بھی پڑھا، جیسے حکیم اجمل خان کا بھی قول ہے، کسی کو اگر بار بار بخار آ رہے تو حکیم اجمل خان کا کہنا ہے کہ ان کا جگر کا اصلاح کرو. یعنی اس کو ایک بار بار بخار اگر آ رہا ہے تو خلط کے اندر کہیں نہ کہیں تغیر آ چکے، جیسے اس کا یہ سر بڑھ چکے، اس کو سل و دق ہو سکتا ہے، یا اس کو دوسرا کوئی بیماری ہو سکتا ہے، اس کے اندر خلط میں تغیر آ چکی ہے. کبھی کبھی صفرا کا اتنا انتہائی ایشوز آتا ہے، لیکن اس کے اندر خلط میں تغیر نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ہم لوگ کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ وہ کہاں وہ چیز ملے. 1 منٹ ہے، تھوڑا 1 منٹ ہے. تو خلط کی تغیر، کبھی کبھی خلط تغیر کے بغیر بھی باڈی کے اندر بہت سارے تکلیف ظاہر ہوتا ہے. ایون ارٹیکیریا کے اندر بھی کبھی کبھی فائنڈنگز نہیں ملتا. تو یہاں ہماری فائنڈنگز بیسیکلی اس کو اگر کلاسیفائی کرنے کے باوجود بھی، اگر کسی کو زبردست چہرے میں سپوز کسی کو مثال کے طور پہ ایکنے ولگارس ہو گیا، یعنی مہاسا ہو گئے، جو ہم لوگ اکثر جوانی میں یا سن شباب میں جو مین علامت ایک علامت ہوتا ہے کہ تو اس میں بہت سارے پمپلس آتا ہے. تو ہم نے اگر چیک کر دیا تو چیک کرنے کے بعد میں کوئی فائنڈنگز بلڈ میں نہیں ملتا ہے. تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، تمہارا ہارمونل ڈسبیلنس، ہارمونل چینجز سے، تمہاری جوانی کی وجہ سے بلڈ کتنے بھی چیک کر کے دیکھو پمپلس کے اندر تم کو نہیں ملتا فائنڈنگز. لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکوٹ کنڈیشن ہے، آپ کی سیبم سیکریشن زیادہ ہو رہے ہیں، اس وجہ سے اس میں زیادہ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں.
زیادہ تر کبھی کبھی تمام یہ چھوٹے موٹے جو پھوڑے پنسی نکلتے تو ماڈرن کے اعتبار سے ہم لوگ جس کو کیا کہتے ہیں کہ اسٹریپٹوکوکل انفیکشن کا بولتے، لیکن یہ اسٹریپٹوکوکل انفیکشن اگر ہو گیا، جو بیکٹیریل انفیکشن بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹریپٹوکوکل انفیکشن بیکٹیریا ہونے کے باوجود بھی اس کو زیادہ تر بیکٹیریل انفیکشن کرونیسٹی اختیار کرتا ہے، ایکیوٹ وائرس کے سے نہیں. تو کبھی کبھی ہم لوگ یہ جو اچانک کسی کو منہ میں ہاتھ پیر میں چھوٹے چھوٹے دانے نکلے تو اس کو ڈاکٹرز، ماڈرن ڈاکٹرز یا اس کو اسکن اسپیشلسٹ یہ کہتے ہیں دس از اسٹریپٹوکوکل انفیکشن، تو کوئی اینٹی بایوٹک لکھ کے دے دیتے اس کے اندر، اس سب سے سبسیڈ ہو جاتے ہیں. تو ادھر ہم لوگ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیلتھ کے اعتبار سے اگر ہم اس کو کلاسیفائی کریں تو وہ سب چیز ایکوٹ میں آئیں گے، سفرا میں آئیں گے. تو چار ہیلتھ کے اندر جتنے بھی فائنڈنگز کے اندر سفرا کے علامت صرف علامت لیبورٹری فائنڈنگ سے زیادہ پرفیکٹ آپ کو ہیلتھ کے اعتبار سے اس کی جتنے بھی علامتیں لیبورٹری میں کم دکھیں گے، لیکن پیشنٹ کی ہسٹری میں یا پیشنٹ کی فائنڈنگز میں سب سے زیادہ ایشوز آپ کو سفرا میں دکھنے کو ملتا ہے. لیکن اس میں یاد رکھنا، اس کے اندر بیسیکلی پرابلم یہ یاد رکھنا، سفرا کی علامت لیبورٹری تک رکنے کی، لیبورٹری تک ویٹ کرنے کی انتظار مت کیا کرو، کیونکہ یہ تکلیف بہت دیتا ہے، اس میں توڑ پھوڑ بہت ہوتا ہے، لائسس بہت ہوتا ہے، کمپلیکیشن بہت ہوتا ہے. تو آپ کو کنفرم ہوا ہے کہ فلانے مرض میں کبھی کبھی اگر ہیلتھ کے اعتبار سے اس کو زیادہ مطلب مادے میں یا اس کی عروق کے اندر کہتے کہ اگر تغیر عروق کے اندر ہے، تغیر اور عروق کے باہر ہے. یہ بھی ایک فلسفی، اچھا فلسفی لکھا کتابوں میں. اگر آپ کے ہیلتھ کے اندر یعنی کہ آپ کے ایشوز عروق کے اندر اگر ہے تو ہمیشہ اٹ از ایسوسیٹڈ وتھ فیور لکھا ہے. تھوڑا فلسفی اور ٹائم پہ لکھ کے رکھیے. اگر آپ کی ہیلتھ کے اندر یعنی آپ کی ایشوز عروق کے اندر ہے، یعنی ہیلتھ کے اندر ہی اس سے مراد وہی ہوگا، تو آپ کو کرونیسٹی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ عروق کے اندر کوئی بھی ایشوز اگر ہے تو دس سمٹم از آلویز ایسوسیٹڈ وتھ فیور. عروق کے اگر باہر ہے یعنی کہ ہیلتھ میں زیادہ تغیر نہیں ہو، وہ زیادہ تر ڈیزیز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، دم بھی اور سفرا بھی. میں بار بار اس چیز کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہے کیونکہ ہمارے کلینک کے اندر کرونک اور اکیوٹ دونوں کیسز آتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم لوگ کو لیبورٹری میں بھیجنے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر یہ فائنڈنگز ہم کو مل جاتی. اب آپ لوگ کو ہم لوگ اگر سمجھو سسٹم اٹھا کے دیکھیں، جیسے کارڈیو واسکولر سسٹم ہے یا ریسپریٹری سسٹم ہے یا جی اے ٹی ہے یا نیورو ہے، اگر اس کو بھی ہم نے کلاسیفائی کر کے اس سمٹم کو بھی اس کی سمٹم کو بھی ہم نے کیٹیگرائز کیا، اس کی فائنڈنگز کو بھی دیکھ کے دیکھو، کبھی کبھی سمٹمس کے اعتبار سے ہم کو پرفیکٹلی الگ الگ ملتا ہے، جس سے ہم اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، یہ بلغمی علامت ہے یا صفراوی علامت ہے. دوسری چیز، ابھی جیسے ہم نے بہت سارے چیز کو پڑھ کے رکھی کیمسٹری کی اعتبار، مثال کے طور پہ جیسے اکثر آج کل بہت ہی کامن ہو گیا ایک چیز ہے تھائرائڈ اینڈ تھائرائڈ فائنڈنگز میں. اب بہت ہی مختصر یعنی کہ اینڈوکرائنولوجی جو ہماری جو ڈیکلس اینڈ ڈیکفل گلینڈ، جو ڈیکلس گلینڈ ہوتے ہیں اس کو اینڈوکرائنولوجی کے ساتھ ہارمونل چینجز آتے ہیں، تو وہ زیادہ تر ہماری یونانی کتابوں میں مختصر اس کی بیان غدد درقیہ کے نام سے ملتا ہے. باقی جتنے بھی ہمارے باڈی کی جو ہارمونس جو ماڈرن سائنس نے اس کو بہت مزید ماشاءاللہ بہت سارے ترقی کیا، اس کو بہت سارے کیٹیگرائز کیا، گروتھ ہارمون سے لے کے تائرائڈ ہارمون، بہت سارے ہارمون کو ہم نے پڑھا ہے. اعتبار سے اگر ہم کو اس کو کلاسیفائی کرنا ہے، ہیلتھ کے اعتبار سے اگر ہمارے ہارمون کو اگر کلاسیفائی کرنا ہے تو اس میں بھی ہم لوگ کو سائن اینڈ سمٹم کو غور کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ کسی کو ہائپوتھائرائڈزم ہو گیا، اب غدد درقیہ کی بیماری میں اس کی زیادتی اور کمی غیر طبعی اعتبار سے لکھا ہوگا. یہ ہمارا کام ہے اس کو کس گروپ میں ڈالیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر ہارمون کی ایک ایکٹیویٹی اگر آ رہا ہے
اور ڈیزیز آ رہا ہے. تو ہم لوگ کیا کریں گے, ہائپر ہے کیا ہائپو ہے کیا, یعنی کہ تھائرائڈ کم ہے کہ تھائرائڈ زیادہ ہوا. ایک تو زوجین ہے نا, پازیٹیو یا نیگیٹو, یا ہار یا بار, یا کمی یا زیادہ, یا تسکین یا تحریک, یعنی کہ کوئی جگہ پہ اس کی فیل میں خلل آ رہا. خلل کب ہو سکتا ہے, یا تو اس میں تسکین آ گیا قوت میں, یا تحریک آ گیا. ابھی نارمل ابتدائی حالت میں ہے, ہومیوسٹیسس میں, تو ہم بولتے صحت کی حالت ہے, نہ ہائپو ہے نہ ہائپر میں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ تھائرائڈ کو ہمارے ویل ڈیفائن نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس تھائرائڈ کے اگر پیشنٹ سمپٹم آئے سنتے ہیں, جیسے ہائپر تھائرائڈ کی تمام علامت اٹھا کے دیکھو, اس میں آپ کو پوری کی پوری صفحہ کی علامت ملے گی. پالپٹ گریوز ڈیزیز جس کو کہتے ہیں کہ پالپیٹیشن ہو رہے ہیں, سویٹنگ ہو رہے ہیں, ایکٹیویٹی زیادہ ہو رہے ہیں, کھانے کے باوجود دبلا ہوتے جا رہے ہیں, ایکسٹریم تحلیل یعنی کہ گرمی کی ساتھ ساتھ تحلیل ہو رہا ہے. اس بات میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. نہیں, آپ کے جو بھی آپ نے جو سمٹمس بتایا وہ میں مانوں گا نہیں. کب مانوں گا, آپ جا کے لیبورٹری میں T3 T4 TSH چیک کرا کے آؤ, تب ہم مانیں گے. میں بولا وہ چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کبھی کبھی آپ ڈائریکٹ اگر سب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہائپر تھائرائڈزم میں جا رہے سفوں کس سی لکھ کے دو. اب یہ ضروری نہیں کہ تھائرائڈ کے نام پہ یا ہارمون کے نام پہ مارکیٹ میں یونی کی دوا کی ضرورت نہیں ہے. سرد خشک کوئی بھی دوا اٹھا کے دیکھو, ہائپر ایکٹیویٹی آف اینی سارٹ آف گلینڈ نارمل میں آ جاتے. اگر کسی کو ہائپو تھائرائڈزم ہو رہا ہے, ڈاکٹر ہائپو تھائرائڈزم میں یونانی میں, اب ہائپو تھائرائڈزم کی تمام سمپٹم اٹھا کے دیکھو, اس کے اندر ایک تسکینی حالت, ایک تبریدی حالت, ایک مفلوج حالت, یعنی کہ ہر چیز کے اندر کمی آ رہا ہے. اس کمی آ رہا ہے, اس کے اندر ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی آ رہا ہے, سب لو آ رہے ہیں, باڈی پھولتے جا رہا ہے, ڈپوزٹ ہوتے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی واٹر ریٹینشن ہو رہا ہے, اس کے اندر غنودگی آ رہا ہے, اس کے اندر نیند آ رہا ہے, اس کے اندر سستی آ رہا ہے. ایسے بہت سارے سمپٹم, ایسا لگ رہا ہے کلاسیکل بلغم کی سمپٹم بتا رہے. اب یہ سمجھنے کے ڈاکٹر صاحب وہ ماجن سرس تو ہے ہی ہے, غددی بھی ہے, اس کے علاوہ اور کیا دو. ارے بھائی, اس کے علاوہ دینے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو معلوم ہے یہ تسکین امراض ہے یا ایک سکون کے امراض ہے, کو مجھے کہنا چل میرے پاس کچھ نہیں, میں کیا کرتا ہوں, اس کو ایک اب ذراکی اٹھا کے دیتا ہوں. اب اب ذراکی اس کو طریق دے, یا ماجن فلاسفہ دے, یا میں ایک گرم کوئی بھی ایک دوا جس کے مزاج کے اندر گرمی ہو یا تحریک کریٹ کرنے کی کوئی صلاحیت رکھتا, دوا کافی ہے. ضروری نہیں کہ اس کے اندر خاص لکھا ہے کہ تھائرائڈ کے بہت سارے ہائپو تھائرائڈزم میں, ہائپو میں فلاسفہ ذراکی کافی ہے. مریض کو دکھا کرو ایک مہینہ صرف ایک ذراکی 1 BD کے ساتھ ماجن فلاسفہ کھا کے اس کی نارمل میں پتا چلا ہائپر میں ہے, تو اس کو ہائپو کے حساب سے اس کو کبھی دوا چاہیے, کبھی سفو کسمی سی, کبھی مشروب آملہ, کبھی سیلان, کوئی بھی سب کچھ چیز اٹھا کے دے. تو ہارمونل امپیرنس اگر کچھ بھی ہو, یہاں بھی اگر فائنڈنگس اگر نہیں ملا, مثال کے طور پہ کسی کو برس ہو گیا, لیپوڈرما ہو گیا, پوری باڈی سفید ہو گئی, دنیا کی کوئی بھی لیبورٹری فائنڈنگس میں جو ویٹیلائگو کی پیشنٹ ہے یا جو یہ جو پیشنٹ ہے برس کی پیشنٹ ہے, تو کو کوئی فائنڈنگس نہیں ملے گی. اس کی ہیموگرام نارمل رہے گی, دیر از نو اینی ESR نارمل ہے, کہ جب کرونک ہو ESR نہیں بڑھا. یہاں تک کہ کبھی کبھی میلانوسائٹس بھی اگر چیک کیا یا ہارمونل بھی چیک کیا, تو اس میں بھی کبھی کبھی فائنڈنگس ملنا مشکل. آپ دنیا کی کوئی بھی برس والے پیشنٹ کو چیک کرا کے دیکھو, کچھ نہیں ملتا ہے. تو ہم یہ کہیں, ہماری سوچ کیا ہے کہ اگر بھائی یہ تو لیبورٹری فائنڈنگس میں ان لوگ پھنس گئے, اب حکیم کے پاس آپ بولے بھائی ہمارا ایک فائنڈنگ سے لیب نہیں رکھے, ہماری فائنڈنگ سے یہ بلغمی امراض, بلغم نہیں دکھ رہا ہے, خل کے اندر بلغم نہیں بڑھا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی فنکشن باطل ہو چکی ہے, کہ کدھر
मेलानोसाइट्स के अंदर या मेलानोसाइट्स पिगमेंटेशन क्रिएट वो जो सेल के अंदर कहीं ना कहीं एक फील कम हो गया, मुझे थैली की जरूरत पड़ रही। अब उठा के देखो, जितने भी बर्स की दवा में सब गर्म दवा देते हैं, जितने भी बर्स की परहेज उठा के देखो, खट्टी चीज बिल्कुल आप मत उसको खिलाओ मत, सफेद चीज मत खिलाओ, बोल के नहीं, ठंडक बढ़ाने वाले, बलगमियत बढ़ाने वाली, बॉडी को तस्कीन के तरफ लेके जाने वाले तमाम चीज को वहां परहेज के नाम से बताया जाता है। अब यहाँ लेबोरेटरी पेंटिंग्स कहाँ है? तो यहाँ आपको देखना है भाई, लेबोरेटरी पेंटिंग्स कभी कभी मॉडर्न में नहीं मिले तो हमारी एक लेबोरेटरी उसमें जरूर वो फाइंडिंग्स हम फिट कर सकते हैं भाई। ये हमारी यूनानी लेबोरेटरी फाइंडिंग के हिसाब से ये खेल की दीवार से ये बीमारी यहाँ फिट होना चाहिए। तो हार्मोनल डिसबैलेंस को फाइंडिंग्स के अंदर कितने भी रहते, कभी कभी सेक्स हार्मोन हो जैसे इनफर्टिलिटी के अंदर है, उसके सिम्टम्स कभी कभी हर हार्मोन्स नॉर्मल रहते हैं, कभी टेस्टोस्टेरोन एकदम नॉर्मल रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मरीज एजोस्पर्मिया में तमाम हार्मोन परफेक्ट है। औरतों में कभी कभी हार्मोन की बहुत सारे खेल होता है इसके अंदर, कभी कभी पीसीओडी हमने चेक किया, कभी हार्मोन नॉर्मल रहता है लेकिन पीसीओडी है, कभी बिल्कुल पीसीओडी नहीं लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस पे, कभी पीरियड रेगुलर है कभी इरेगुलर है। यहाँ भी जरूरी नहीं कि हर जगह पे लेबोरेटरी फाइंडिंग्स मिले। अगर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स नहीं भी मिले तो हम उसको अपने इतिबार से हम बोलेंगे बाबा इसकी जो पीसीओडी की वजह बेसिकली रुतूबत की गलबा है। अब रुतूबत की गलबा की वजह से हार्मोन काम नहीं कर रहा, लेकिन हार्मोन कम हो गया है, हार्मोन की ज्यादती चल रहा है। तो ये चीज हम बोल के बता सकते हैं कि आपको चेक करने की जरूरत नहीं, फलाने हार्मोन आपका बढ़ चुका है या फलाने हार्मोन आपका घट चुके। जैसे फॉर एग्जाम्पल सफरावी औरत को अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो रहा है तो सफरावी औरतों की जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से हमको ये नहीं मालूम सफरावी, लेकिन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री अगर परफेक्ट लिया तो हमको समझ में आती है ये प्रॉब्लम किस औरत में, सफरावी औरत में क्या बलगमी औरत में, क्योंकि दोनों के अंदर सफरावी के अंदर या तो उसके हार्मोन की ज्यादती हो सकती है, इस वजह से उसके भी ब्लीडिंग हो, मेनोरेजिया हो रहा है, तकलीफ हो रही है। दूसरी जो औरत को कभी कभी सेम इश्यूज हो सकते हैं लेकिन उसके अंदर बलगमी होने की वजह से उसकी साइन एंड सिम्टम्स शायद डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर भी हाइपो फंक्शन हो रहा है बलगमी और यहाँ हाइपर फंक्शन हो रहा है, लेकिन दोनों का जो कुल मिला के इश्यूज जो है ना, पीरियड उसकी इरेगुलरिटी आ रही है। अब वो इरेगुलरिटी मॉडर्न में सिर्फ इरेगुलरिटी लिख के रखा है, वो रेगुलरली इरेगुलर हो या इरेगुलरली इरेगुलर हो, हम लोग क्या करेंगे उसको इवन तो इफ इट इज इरेगुलर पीरियड ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये प्रॉब्लम सफरा की वजह से बलगमी मरीज को है, ये बलगम की वजह से फंक्शन हाइपो हो गया सफरावी पेशेंट को, यानी सफरावी मरीज है लेकिन प्रॉब्लम बलगमी है, बलगमी मरीज है लेकिन प्रॉब्लम सफरावी है, सफरावी मरीज है लेकिन प्रॉब्लम बलगमी। ये है हमारी फाइंडिंग्स। मॉडर्न में ये फाइंडिंग्स नहीं, मॉडर्न में सफरावी रहते बलगमी रहते, सबकी फाइंडिंग्स सबकी प्रॉब्लम एक हार्मोन के हिसाब से देते, इसलिए आप देखने को मिलते हैं अक्सर सेम डोज सब मरीज को देने के बावजूद कुछ लोग को रिजल्ट मिलता है, कुछ लोग को रिजल्ट नहीं मिलता है, समझा। तो हेल्थ के एतबार से भी अगर देखा जाए तो हार्मोन को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं वो, लेकिन वो कैटेगराइज ऐसा है कि आपको साइन एंड सिम्टम से उसको जोड़ के उसको कोरिलेट करते, वरना आप लोग हम लोग कितने भी कोशिश करके देखो जितने भी सफरावी इश्यूज को या दूसरा कोई भी इश्यूज के अंदर परफेक्टली जितना यूनानी वाले उसको बता सकते हैं उसमें दूसरा कोई नहीं बता सकते, क्योंकि हमने उसको हेल्थ के एतबार से साइन एंड सिम्टम्स को डिसाइड किया गया। ये जरूरी नहीं कि उसको लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में दिखे। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में जब मैंने बताया अगेन किडनी एंड लीवर और हार्मोन, ज्यादातर किडनी और लीवर अगर मुतासिर नहीं है, जैसे वेरी रेयरली चुलेट जैसे भी किसी को हार्ट अटैक हो गया या तो उसके अंदर जो ब्लड के अंदर पिक्चर में एक्सट्रीम मर जाएंगे, जो कार्डियोलॉजिस्ट जो चेक करते हैं वो एनए से लेके एनए बहुत सारे फाइंडिंग्स मिलता है।
जैसे कोई एन पॉजिटिव हो, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, या कोई कोई चीज बढ़ गया हो, तो उसको हमारा काम है उसको आउट टू कंपेयर, यानी कोई तोड़फोड़ चल रहा है, यानी ये सफरावी है, या अक्यूट कोई इवन कोई अक्यूट कोई इश्यूज आ गया, तो ये चीज को कोरिलेट करना किताब में हमको नहीं मिलेगी। हमको हमारी साइन एंड सिम्टम्स के हिसाब से ये लिखना है और आपको हम लोग को दवा लिखना है, वरना आपको लेबोरेटरी फाइंडिंग आपको गुमराह करेंगे। दूसरी जगह पे ये जितने भी हार्मोन डिस्टर्बेंस के अलावा, जैसे जैसे जिगर का मायूफ होना, जिगर अगर मुतासिर हो गया, उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि एलएफटी को भेजता है। अब एलएफटी में एसजीपीटी, एसजीओटी या बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट को डिस्टर्ब होना, कभी कभी हमारे यूनानी के इतिबार से या सॉरी मॉडर्न के इतिबार से एलएफटी अगर डिस्टर्ब नहीं हुआ तो मॉडर्न के इतिबार से जिगर परफेक्ट है, जिगर में कोई बीमारी नहीं। जबकि यूनानी वाले एक वर्ड सिखाते हैं जो वीकनेस ऑफ द लीवर, यानी स्लैगिश कहते हैं अंग्रेजी में। स्लैगिश लीवर अगर बताया तो हम ये कहते हैं कि जिगर मायूफ हो चुके हैं, जिगर के अंदर प्रॉब्लम है। अगर सपोज एक डॉक्टर को बोले डॉक्टर इसका लीवर खराब है, तो डॉक्टर सबसे पहले बोले काम करो इसको एलएफटी चेक करा के आता, आपकी बात सही है क्या निकलेगी। अब एलएफटी चेक करके आया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, इनको लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि तमाम अलामत, उसकी जिगर की तमाम अलामत हमको मिल रहा है, तकलीफ हमको मिल रहा है, उसकी जैसे तेल, जैसे तली हुई चीज हो, प्रोटीन हो, फैट हो, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसको उल्टी जैसे फील हो रहा है, उसके डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम से हमको अंदाजा लगा है कि इसके अंदर सफरा की वजह से उसके प्रॉब्लम हो रहा है। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो हमने ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथामोटामोल, एसोनासाइड स्टार्ट करने के बाद में हर 15 दिन में डॉक्टर एलएफटी चेक कराते हैं। या किसको जैसे कीमोथेरेपी चालू है या किसी को रोमैटिक कंप्लेन है तो उसमें मेथोट्रैक्साइड वगैरह चलाते हैं, सब हेपेटोटॉक्सिक है। और हेपेटोटॉक्सिक उनको मालूम, इसलिए लोग क्या करते हैं हर विजिट में और एलएफटी चेक करा, उसके बाद क्रिएटिन चेक करा, जबकि उसमें लीवर इन्वॉल्व नहीं है। यूनानी के इतिबार से, उनकी इतिबार से कब लिवर इन्वॉल्व होगा, जब तक उसके अंदर साइन एंड सिम्टम का कोई अहमियत नहीं। वो ये बोलेंगे अगर एलएफटी ये नहीं, तो एलएफटी अगर उसको पूछ के देखो डॉक्टर साहब, अगर किसी को कभी कभी ये भी मिलता है अपने को, तुम देखिए लीवर सिरोसिस के अंदर भी कभी कभी दूसरे जिगर के अमराज में एलएफटी नॉर्मल रहता है, लेकिन मरीज के अंदर बहुत सारे साइन एंड सिम्टम होते, लेकिन एलएफटी नॉर्मल रहता है। कभी कभी मैंने ये भी देखा, कभी कभी सिरोसिस बढ़ते बढ़ते इसके अंदर एसाइटिस तक स्टार्ट हो गया, फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है मैदे के अंदर, ये पेरिटोनियल कैविटी में, और एसाइटिस भी है, उसको फ्लूइड थ्रिल भी मिल रहा है, तमाम सिम्टम एसाइटिस का मिल रहा है, लेकिन कभी एलएफटी नॉर्मल रहता है, एलएफटी नॉर्मल रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, हर चीज को अगर आप लोग या हम लोग मॉडर्न के एतबार से जानना चाह रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि हर चीज को उसको फाइंडिंग्स, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के हिसाब से तोलने नापने की जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत इस इतिबार से है कि उसकी खिल के इतिबार से, साइन एंड सिम्टम के इतिबार से तोलना नापना जरूरी है। तो याद रखने का, अक्यूट कंडीशन में कभी कभी लेबोरेटरी का कोई फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी, लेकिन पेशेंट में भी लैंड अप इन सीरियस इशू। जैसे आप लोग जो फीवर चल रहा है डेंगू के अंदर भी, ज्यादातर आप उस सिम्टम को उठा के देखो, वेदर इट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो, वेदर इट इज हिमेचूरिया या दूसरा कोई भी सिम्टम्स उठा के देखो, सब तोड़-फोड़ एक सफरा की वजह से सादा दवा से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर के पास या मॉडर्न डॉक्टर के पास उसकी साइन सिम्टम अगर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स का आ गया, हिमेचूरिया है या दूसरा, तो वो क्या कहते हैं कि बड़े बड़े दवा स्टार्ट करके परेशान हो जाते। इसकी परप्यूरा को कैसे देखिए, कभी कभी हिनोस्कोलिक परप्यूरा होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होते हैं हिनोस्कोलिक परप्यूरा में, बाहर दिखता है, कभी ऑकल्ट ब्लड आ रहा है या स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है, तो परेशान है। अब हम क्यों परेशान, हमको मालूम कहीं ना कहीं तोड़फोड़ या सफरा की वजह से परमेबिलिटी बढ़ गया, तो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रहा है या छोटे छोटे ऑकल्ट ब्लड दिख रहे हैं, तो स्टूल के अंदर भी ये आ रहा आरबीसी, या इसके अंदर भी आरबीसी आ रहा है,
यूरिन के अंदर भी। तो हमको ये फाइंड आउट कर से बाबा फाइंडिंग्स कुछ भी रहे तो इसके पीछे सफरा है, फौरन बारिद रत्तब या सर्द खुश्क दवा स्टार्ट करो कि कम से कम ब्लीडिंग रुके इंटरनली, सिम्टम्स के साथ साथ उसकी परेशानी या उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है बाद में हम सब क्या है उसके पीछे पड़ेंगे, वो वायरस है क्या या कौन सी बैक्टीरिया है, सब सेकेंडरी। फौरन हमको क्या करना है, उसके ब्लीडिंग इश्यूज हो या उसकी कॉम्प्लिकेशन को जाने से रोकने के लिए सबसे अहम चीज, जैसे कई जगह पे जल गया आग से जल गया भाई, तुम आग से जल गया तो मैं इन्वेस्टिगेशन चालू है, कौन सिगरेट जलाए क्या, या शॉर्ट सर्किट से वो आग लग गया है क्या, या किसी ने जानबूझ के आग लगाया है क्या, या गर्मी की वजह से आग लग गया, उनकी रिसर्च करते करते घर जल जाएंगे। अरे भाई वो सब बाद में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करो, पानी तो लाओ, पानी डालो ताकि वो जो आग बुझने के बाद में मजीद तकलीफ से रोकने की, यही इधर ही तो यूनानी की जो खूबसूरती, यहाँ यूनानी सबसे पहले जुज़ुई बात करता है लेकिन वो कुल से देखता है जुज़ू की तरफ। यहाँ हम कुल को जुज़ू की तरफ देखते हैं, कभी कभी जुज़ू से कुल की तरफ आता है, लेकिन कभी कभी ट्रीटमेंट इसीलिए करते भाई वो जुज़ी इतिबार रखो। अभी जुज़ी अपन बात करेंगे, जुज़ी क्या क्या हुआ क्या किस राइट नाउ कुली तौर पे उसको ब्लीडिंग को रोकने की क्या तदाबीर इख्तियार कर दिया जाए। आप लोग देखते हैं कि हम लोग ज्यादातर इश्यूज जो कॉम्प्लिकेशन आईसीयू में होता है, आप लोग तो जानते हैं ज्यादातर आईसीयू, मैं समझता हूँ क्या मालूम आप लोग का कैसे, ज्यादातर आईसीयू की मैनेजमेंट सिस्टर लोग या नर्स लोग करते हैं, डॉक्टर लोग नहीं करते। डॉक्टर खाली इंस्ट्रक्शन देता है चले जाते हैं, और वो जो आईसीयू के अंदर एफकॉर्लिन 4-5 इमरजेंसी ड्रग है जो आया ठोक देते हैं सिस्टर लोग, जो दिख रहा है कभी बीपी लो हो रहा है, आई हो रहा है, सब ठोकते जाते हैं, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर आईसीयू की मैनेजमेंट वहाँ की कंपाउंडर या नर्स लोग मैनेज करते हैं। डॉक्टर को एकदम लास्ट मोमेंट में पेशेंट जाने वाले तो पूछ लेते, कभी बोलते हैं डॉक्टर साहब को पूछेगा, डॉक्टर साहब यही बोलेंगे एड्रेनालिन लगाओ, एफकॉर्लिन लगाओ या एंटीहिस्टामिन लगाओ। तो ज्यादातर तोड़-फोड़ की जो इश्यूज आईसीयू में होते हैं मैनेजमेंट करने में खुली तौर पे ज्यादातर जुजू इसीलिए खराब होता है, बाद में मल्टीपल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, सो मेरे कहने का मतलब ये है कि सफरा की जो तोड़-फोड़ अगर किसी ने समझ लिया तो मैं समझता हूँ हम लोग यूनानी वाले आईसीयू में जाके हर मरीज को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम इस जुजी इतिबार से इसकी प्रॉब्लम के पीछे क्या कुली तौर पे क्या है, उसको पहले तो मैनेज करो, तुम्हारी हर चीज तुम्हारी जो लगे बहुत सारे मीटर्स है आईसीयू के अंदर कम हो जाते हैं। अब अक्सर आप देखने को मिलते हैं कि ये एक मेरा फाइंडिंग्स है, सही हो सकता है कि ये गलत, ये नहीं बोल सकते, मेरी एक मुशाहिदा है। अक्सर आप देखते हैं कि आज ये जो ज्यादातर जो डेथ हुआ किसके अंदर, कोरोना के अंदर ज्यादातर डेथ हुआ, अगर आप कुली तौर पे देखो उसको फाइंडिंग, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स नहीं मिलते इसमें, ऑक्सीजन की कमी की वजह से या ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ज्यादातर डेथ हुआ है। और जो लोग ऑक्सीजन नहीं लिया, जो लोग आईसीयू में नहीं पहुंचे, वो बहुत सारे दूसरे तदाबीर से बच गए। जो लोग ऑक्सीजन स्टार्ट हो गया उसके बाद ऑक्सीजन ड्रॉप होते गया, फिर ऑक्सीजन निकालना मुश्किल हो गया। अब यहाँ कुली तौर पे हमने इसको क्या माने, ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनका डेथ हो चुकी। यहाँ अगर हम जुज़वी तौर पे जाएंगे तो ऑक्सीजन की जो कैफियत है वो हार और याबिस यानी कि सफरा की जैसे जलाने में मदद करने वाली एक चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है, जहां ऑक्सीजन नहीं रहता वहां जलता नहीं। ये तो हम फिजिक्स में पढ़ा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन ठंडा नहीं है, नो डाउट, अगर ठंडा रहा तो जलता ही नहीं। तो ऑक्सीजन एक गर्म चीज है, वो ऑक्सीजन गर्म चीज है। ये ऑक्सीजन मेरा डायरेक्ट क्वांटिटी में अगर लंग्स के अंदर चले गए, लंग्स के अंदर और मजीद खुश्की बढ़ेंगी और लंग्स की फैलने की सलाहियत कम हो जाती है। लंग्स में रुतूबत की होना भी जरूरी है ताकि अल्वेओलाई फैल जाए, और वो फैलने की सलाहियत कम हो गए एक्सट्रीम डायरेक्ट खालिस ऑक्सीजन जाने के वजह। अब सवाल ये होते कुछ लोग बच गया कुछ लोग नहीं बची, जो बलगमी थे जो दमवी थे दोनों के अंदर रुतूबत थे, इस वजह से उन लोग आईसीयू में गया, ऑक्सीजन दिया, धीरे धीरे बाहर आ गए।
कुछ लोग अट्ठा कट्टा फिट होने के बावजूद भी यंग एज में, जबकि उनकी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम था, ज्यादातर लोग का इंतकाल हो गया। या तो वो पेशेंट सफरावी था या वो पेशेंट सौदावी था। जितने भी इंतकाल हो चुके हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, एक मुशाहिदा करके देखो, ज्यादातर जो यंग डॉक्टर्स हो या यंग मरीज जो भी कोरोना में गया, या तो वो सौदावी होगा या वो सफरावी होगा। दोनों में जो मफूल है वो खुश था। इनको एक बार ऑक्सीजन देने के बाद में क्या होता है कि इनकी लंग्स के एल्वेलाई के अंदर मजीद खुश्की की तरफ चले गया, और उसके बाद में ना ऑक्सीजन निकाल भी नहीं पा रहा, ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन भी नीचे गया, और थोड़ा भी निकालने के टाइम में पेशेंट वापस उसकी पुरानी हालत में नहीं जा पा रहे। दिस इज माई फाइंडिंग्स, मे बी रॉन्ग आई एम। तो मेरा कहने का मतलब, जहां जुज़वी तौर पे कभी कभी मर्ज को देखना चाहिए, कभी कुली तौर पर मर्ज को देखना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मॉडर्न में नहीं है। हम ये बोल सकते भाई इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन उसको सिलेंडर में मत डालो, इसको दूसरा स्टीम इनहेलेशन करो, उसका कोई नेसल डिकंजेशन दो। ये बलगमी है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिम्टम ज्यादा, ये बलगमी सॉरी ये सफरावी और सौदावी है, इसको ऐसी में मत डालो। उसकी हवा के आमतौर को सही करो, लेकिन कुदरती ऑक्सीजन जान दो, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर, कुदरती हवा के अंदर गर्म तर मिजाज है। हवा का मिजाज क्या गर्म तर है, लेकिन ऑक्सीजन की मिजाज गर्म तर नहीं, ऑक्सीजन की मिजाज गर्म खुश्क है। तो ये चीज से बहुत लोग के अंदर परेशानी आ गई। ये हम लोग की सोचना चाहिए कि हम एज एन हकीम, ऑक्सीजन से आदमी जान बचना चाहिए। कुछ लोग के जान बच चुके हैं, कुछ तो जा चुके हैं। एक पोस्टमार्टम हमको भी करना चाहिए एज एन हकीम बोल के। हम बड़े बड़े फिलोसफी की बात करते, तो हम दुनिया के सामने कभी कभी ये अगर सवाल पूछे, भाई यंग एज में था, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये ऑक्सीजन देने के बचने के बगैर निकल गए, चले गए, इसकी वजह क्या है? नहीं वो कोरोना है, कोरोना है। अरे भाई कोरोना है, ठीक है, कोरोना है, ओके। कुछ लोग कुछ प्रॉब्लम के बगैर एक सब्जम की इनहेल होने से, स्टीम इनहेल होने से वो बच गया। एक को ऑक्सीजन देने के बाद भी अगर गया, तो बोलते उसकी जिम्मेदार कोरोना है। मैं बोला कोरोना नहीं है, हमने उसकी बीमार मर्ज के साथ साथ मरीज की कैफियत नहीं जाने। तुम लेबोरेटरी फाइंडिंग्स को जानने की कोशिश की, लेकिन ये जरूरी था कि मर्ज के साथ साथ मरीज का भी, और मरीज के साथ और मर्ज की कैफियत दोनों जानना जरूरी है। दिस इज द फाइंडिंग ऑफ यूनानी की लेबोरेटरी फाइंडिंग्स अगर सोचे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आदमी को बचाने की जगह मतलब उल्टा अपने को हिसाब किताब होना पड़ता है। बहरहाल ये सब अपनी सोच है, मेरी फिक्र है, गलत हो सकते तुम लोग इसके ऊपर जरा गौर फिक्र करो। अभी चले गया कोरोना, बता रहे कि वापस एक नया चीज आ रहा है दूसरी शक्ल और सूरत में। अल्लाह बचाए सबको। लेकिन याद रखो, ऐसी माहौल में कभी कभी मैंने बहुत जगह पे बात डिस्कस किया, तो बोले यार तुम्हारी फिलोसफी बता रहे यूनानी, दुनिया जानते कि ऑक्सीजन से थोड़ी मरते हैं, ऑक्सीजन से आदमी बचता है। मैं बोला भाई ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो कॉन्सेंट्रेशन जो ऑक्सीजन दे रहे सबके एक जैसे कॉन्सेंट्रेशन सबको नहीं दे सकते। हमारी तिब के एतबार से 4 मिजाज को 4 हिसाब की कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए जो ऑक्सीजन दे रहे। तुम हर आदमी को एक ही कॉन्सेंट्रेशन के अगर दे रहे, हमारे तिब के एतबार से सरासर गलत है ये। हम एक आदमी को बुखार हो गया, वो बुखार की वजह से अगर सफरावी बुखार हो गया, तो यूनानी वाले उसको मौसम्बी जूस या अनार की जूस या आंवला की जूस पिला के उसकी बुखार उतार सकते। अगर एक आदमी उसकी बाजू में अगर वायरल नहीं यानी एक्यूट नहीं, उसको बलगमी अगर बुखार आ गया, तो हकीम साहब बोलेंगे भाई उसको मौसम्बी या उसको जूस मत पिलाओ, वो फर्दर न्यूमोनिया में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके अंदर मजीद ठंडक रुतुबत बढ़ के उसके लंग्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसको न्यूमोनिया में जाएंगे। हकीम साहब बोलेंगे उसको जूस मत पिलाओ, उसको एकदम हॉट एंड सोर चिकन सूप पिलाओ। ये फर्क, ये तफर्रुक, ये दोनों फर्क हमने कैसे डिसाइड किए कि मर्ज तो एक ही हमारे सबसे दोनों के बुखार है, लेकिन मरीज का मिजाज इसलिए हम जानना जरूरी कि कॉम्प्लिकेशन में न जाए। तो याद रखना, लेबोरेटरी फाइंडिंग ज्यादातर पेशेंट की मिजाज के एतबार से पेशेंट की फाइंडिंग्स भी डिफरेंट रहेंगी, इवन दो इफ इट इज ए कॉमन डिजीज। चारों को कॉमन डिजीज है, लेकिन चारों की फाइंडिंग्स अलग है।
تو بہت سارے جگہ پہ جیسے اسکن کے میں نے بتایا سائیکولوجیکل ایشوز میں دیر از نو اینی لیبورٹری فائنڈنگس. آپ کو سمجھو دوسری کوئی ڈیزیز جیسے ایون آپ کو بہت سارے میٹابولک ڈس آرڈر کے علاوہ میٹابولک ڈس آرڈر میں آپ کو فائنڈنگس ملے گی. کبھی کسی کو فیٹی لیور ہو گیا, فیٹی لیور میں ڈاکٹر بولتے تمہارا فیٹی لیور ہے, تو فیٹی لیور ہو گیا تو ایل ایف ٹی ڈسٹرب کیوں نہیں؟ تم بولتے اگر جگر اگر مایوس نہیں ہے, ایل ایف ٹی ڈسٹرب نہیں تو فیٹی لیور کے لیے دوا کیوں دے رہے؟ انٹل اینڈ انلیس تم فیٹی لیور تم مانتا ہی نہیں کہ لیور میں کوئی ڈسٹربنس ہے, ایل ایف ٹی نارمل, لیکن جسے ہیپاٹومیگالی کی وجہ اس کی سائز بڑھنے کی وجہ اگر فیٹ ڈپوزٹ اگر ہے تو پھر یہ ڈراتے کیوں فیٹی لیور کے تعلق سے؟ نہیں ہونا چاہیے. تو کچھ جگہ پہ اپنی سہولت کے حساب سے ماڈرن میڈیسن نے کیا کیا, فائنڈنگز کو بہت سیریس لیا. کچھ جگہ پہ والا فائنڈنگز کو امپورٹنس نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے ہر جگہ پہ قانون لاگو ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک جگہ پہ اپنی سہولت کے حساب سے ایک جگہ پہ ایک اصول, دوسری جگہ پہ دوسری اصول نہیں ہونا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل پائلس میں تم کو کیا فائنڈنگز ملیں گی؟ کوئی فائنڈنگز نہیں ملیں گی. سائیکیٹرک ایشو میں کوئی فائنڈنگز نہیں, سائیکیٹرک ایشو میں کوئی فائنڈنگز نہیں. یہ سب چیز کو یاد رکھو, ہر چیز کو اس کو تولنے ناپنے کی ضرورت نہیں, لیکن ہیلتھ کے اعتبار سے ہونا ضروری. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ 100 لوگ ایک دم لگے ہوئے. تھوڑا سا یار ٹھنڈی بھی شروع ہو گیا, میرا ناک پورا بلاک ہے. اور میں نے ڈاکٹر علاؤدین سے بھی یہ بات کی کہ میں بھی یہ نہیں چاہ رہا کہ ایک لیکچر ہمارے سے چھوٹے, کہیں بھی رہنے دے, لیکن جاری رکھیں گے انشاءاللہ ڈسکشن نیکسٹ سنڈے. اگر یہ ٹاپک میں سمجھتا ہوں آپ لوگ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ گا کہ بابا رپورٹ اپنی جگہ پہ رکھ دو, اپنی فائنڈنگز اپنی سوچ کلی اور جزئی اعتبار سے اور کل اور جزئی کے اعتبار سے کیا چیز کو اہمیت کیا چیز کو نہیں لینے کا وہ اعتبار سے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. ہاں السلام